Hi guys, sa adi ako didihan ginihimo nga dirty kitchen ini nga dako nga baray ba. Ini ini ako nagtuon kanina kadlaw. Kay naumuran man ani ako nagtuon kanina. Adi ang ira adi ang kargan para gud ani aso mo to. Ini adto temporary la adto at ako dito ako nagtuon kanina kadlaw kay naginuran man. Ini amon ini actually amo ko ini talagaan iton parahan iton mga sungo ini ini din adi un tawon ako bubiyaan kanina ito pa ore pa ini kahumanan kay para diri na magginaghaluyo kay rayo kuan itong walking distance at ito kung balay ito makaradlok pero diri ka na madlok din kay pag abring porta diretso dahil niya di ore pa 1 minute adi ka na andito mga 5 minutes mula katon bago ka makaabot kusina kay kuan man kaliyo man nga balay pero din ni diri na antos na kung sugo dito pero okay la at least diri ka nakapoy dito kapoy ka dito kuan tapos makaradlok pa ka ito kagawas maaga makita kan mga tao dito labi na kay na mata ko alas 3 mga delikado ini diri na kabisa magbata ka daw alas 12 gabi pwede ito na masung gagamit kada kadlaw adi ang gagamit ko pagad mahuman pero okay na matuunan na so amo na to, thank you guys.